So, what's up mga idol, no? For today's video mga idol, share lang ako mga idol, no? So, about dito sa trabaho na to, no? Kaya kita narbaho man ta para sa atong pamilya o sa atong kagalingon, no? Kaya para di ta mamatay, mabuhi ta, no? So, share lang din ako, no? Sa akong trabaho mga idol, no? So, sa among trabaho karon mga idol, gitagaan mig pribilehiyo sa kumpanya. So, pribilehiyo kung makuha nimo ang quota or target sa tibok bulan pag-abot sa katapusan. So, si company naghatag pribilehiyo nga direct field or usahay mutawag gyapon siya work from home, no. Pero kinahanglan gyapon siya iriyaan kay field collector man tong trabaho, no. So, time check na to mga idol is 10:20, no. 10:20. So, trabanti pa pagkahaning 10:20 na mag-duty. Bitaw mo ni pribilehiyo mga idol, no. So mo na makaingon kung mahimo sa tong trabaho, kung gitagaan man tag opportunity sa mga inani nga mga pribilehiyo, dili na to abusara, no. Atong higugmaon na tong trabaho. So ang pribilehiyo gibuhat na to as opportunity para sa di ta ma-pressure, no? So sa amo aday field direct field may dili na mi mag time in time out sa opisina. So sa Dili lang system sa rami. So sa cellphone rami mag time out, mag time in. So mo nang nahitabo nga pwede mi unsa orasa, mo nang i-share nako nga atoy gugmaon ng trabaho, no. Dili na to busaran kay time to time atong trabaho diha biya nato gikuha ang atong panginabuhian sa atong pamilya, no. Kay kanang mga pareha na pamasayro extra income ram na kumbaga, no, pero focus gid ta sa atong trabaho. So ina na lang mga idol, higugmaon atong trabaho. So karon duty ta, no. Kay sa amo mong karon nga part among supervisor, field supervisor, dili na ga panghilabot lugar sa among trabaho. Ga monitor lang siya pero dili na ni niya ginakarding sa basta makuha lang namo among kuta kung direct field nami kumbaga, no. So ang iyang ginakarding katurang mga kolektor nga kanang time in time out gyapon sa opisina nga ga paningkamot pa nga makakuha sa kuta, so makapasar. So sa mua dili namin niya ga hilabtan, tungod kay kabalo naman siya lugar nga kami ga paningkamot pag-abot sa katapusan nga kanang pag-abot sa katapusan, amo di man ingon nga 100% ma-perfect na mong trabaho, pero paningkamot sa mo na nga dili na to abusaran, no? So inana lang sa mga narbaho diha. So dili sayo nagpagpangitag trabaho, no, maabtan pa og pila ka bulan, mag-apply, mag-file pa sa lukat pa sa mga requirements. So digid sa yun. So sa among nga trabaho ampingan gid gyapon, no. So ampingan gid gyapon bisan todo ginani kahayahay, no, kay alas 10 na sa kuan wala pa ka duty. So pero karon paingon ako duty kay kinahanglan ato gyapon atiman na tong trabaho ba. Dili na ta magsaligingon nga pangitaon pa ta sa manager kay sunod-sunuron pa ta sa atong atong superior kung asa ta paingon. So kung unsay trabaho nga gihatag sa tuwa atong trabahoon, no, para nga makita nila kay ang gipangita sa kumpanya is ang performance raman ba, performance raman sa atong trabaho, no. So inana lang kasayon ba. So sa una struggle, kanang pressure karon naman gyapon, pero at least naay gihatag si company nga kanang gibali play ba sa atong pagpanarbaho kumbaga sa kumpanya. So kung unsay gihatag sa kumpanya nga play or opportunity, so ato sa paningkamutan nga ibalik mo na to sa company nga atong trabaho, atong tarungon, di ba mga idol? So inana ra kay diha man ta nabuhi, diha man ta gisulduan man ta, dili ta mo kuan na kana bitaw sa nga nang ignon ta bitaw nga kanang tulog-tulog sa pansitan naman na di man nato na malikayan. Kay sa ako isip kolektor delikado ang pagbiyahe, night time nga mag-field ka, katulgon ka. So kinahanglan mohapit gid ta kung asa ta maghapit, no, nga kinahanglan mo tagpilaw lang gid gamay ba, dili bitaw ingon nga matud pa nga hubuon nato apil ang medyas kay matulog. So lahi na siya nga katulog, marag pahuway na gid ba kung matulog lang ka nga pang tagpilaw, pwede ra makasimong motor makbo imong center stand, depende para lang mawala sa
pawala sa kanang kuan ba, pawala sa kanang katagpilaw lang ba, pawala sa duka kay simba ko madisgrasya na digid sa yon mga idol. So inana gid ang kolektor, so dili gid na mahitabo nga makatulog gid usahay no, pero anang mga 5 minutos 10 minutos porting paniudto lunch break kaya udto alauna init pa, so tulog gid gamay or pahuway dili ingon nga tulog, pahuway. So mo na nga term nga pahuway. So inana lang mga idol no. So good luck sa atong trabaho, atong ampingan, higugmaon nato kay diri man ta nabuhi, diri man ta kumbaga kung asinso manggaling kay matud pa ang pagpanarbaho, wa gi kuno ni asinso sa trabaho naa sa negosyo. Pero so narbaho lang ta, parisa na to sa negosyo ginagmay. Kay basin day diya ta siwertiyon may ato i subay. So ato iuban ang atong negosyo ug trabaho. So ana lang mga idol. So thank you for watching mga idol. Let's go.